السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. دونك غادي نهضروا على لي بروبريتي ديال لي زومومورفيزم دو جروب. دونك ديجا شفنا في لي فيديو اللي قبل شنو هو اومومورفيزم دو جروب. دونك الان غادي تشوفوا هاد لا بروبوزيسيون نديروا لها ديمونستراسيون ديالها. دونك بروبوزيسيون دونك سوا اف homomorphisme de groupe. Donc premier point, le noyau de f est un sous-groupe de J. Deuxième point, l'image de f est un sous-groupe de G'. Troisième point, le noyau de f est égal à l'élément neutre si seulement si f est injectif. Quatrième point, l'image de f est égale à G' si seulement si f est surjectif. Donc غادي نعاودو نذكرو شنو هو le noyau de f. Donc le noyau de f هو l'ensemble car de f. Donc il y a les éléments de x appartiennent à G, les كاينين في l'ensemble de départ, tels que l'image ديالهم كتساوي l'élément neutre ديال G' ديال الجروب الاخر. دونك est égal à O'. اللي هو exactement f moins 1 ديال E'. دونك هادي هي le noyau de f. دونك نقدروا نديمونطريو هذا لو بروميير بوين باستعمال واحد لا بروبوزيسيون راه ديجا شفناها، راه درت ليها لا بروف لي ليماج ريسيبروك دان سو جروب اي ان سو جروب، وهذا سي ان سو جروب دو جي بريم. دونك ليماج ريسيبروك ديالو سي ان سو جروب. دونك هذه واحد لا ديمونستراسيون باش نبينو بلي لو نوايو دو اف اي ان سو جروب. يكفي انك تقول هو ايماج ريسيبروك دان سو جروب، اللي هذا لو سو جروب هو او بريم. حنا غنديرو لا ديمونستراسيون بلا ديفينيسيون ديال سو جروب. شنو هي l'image de f? Donc l'image de f, il y a l'ensemble des y appartiennent à G', alors il y a un clou G', tel que il existe واحد x appartient à E, y est égal à f de x. Autrement dit, il y a بالضبط f ديال J, l'image directe ديال J. وكنا شفنا بلي l'image directe d'un sous-groupe est un sous-groupe, puisque G est un sous-groupe de G, donc l'image directe ديالو غادي تكون un sous-groupe de G'. Donc c'est-à-dire باستعمال ديك la proposition نقدروا نقولوا بلي l'image de f est un sous-groupe car c'est une image d'un sous-groupe. من بعد عندنا le noyau de f est égal à la singleton assis seulement si f est injectif. Donc شنو هي injectif؟ واحد l'application كنقولوا بلي هي injectif سي إلا كانت f de x كتساوي f de y. Ceci entraîne que x est égal à y. يعني أي جوج عناصر عندهم نفس الصورة خصهم يكونوا متساويين. إلا عندك جوج مختلفين وعندهم جوج صور متساويين راه ماشي انجكتيف. دونك شنو هي اف سورجيكتيف؟ دونك كنقولوا بلي اف سورجيكتيف هي إلا عندنا كلكو سوا إليمون appartient à l'image d'arrivée، يعني كلكو سوا y appartient à G'، il existe واحد x appartient à G tel que y غادي تكون f de x. يعني tout élément في G' admis ou antécédente في G. هذه هي سورجيكتيف. دونك بعد ما درنا لي ديفينيسيون ديال لو نوايو دو اف ايماج دو اف شنو هي انجكتيف شنو هي سورجيكتيف. دونك الان غنديرو لا ديمونستراسيون ديال البروبوزيسيون ديالنا. دونك قال لنا مونطري بلي لو نوايو دو اف اي ان سو جروب. دونك شنو هو سو جروب؟ دونك كيفيريفي 4 ديال لي بوين. دونك خصك تبين بلي سي ان سو انسومبل ديال داك الجروب، il est non vide, il est stable par la loi, tout élément admis en symétrique. Donc غادي نبينو علاش هو ان كلو. Donc par définition ديال le noyau de f قلنا c'est les éléments de x appartiennent à J. Donc le noyau de f il a un clou في J. Donc هادي عندنا par la définition de noyau de f. Donc عندنا كير de f راه un clou في J. هادي sans problème. خصنا نبينو بلي داك لو نوايو دو اف ديفيرونت لونسومبل فيد، يعني نلقاو فيه واحد ليليمون. شكون هو ليليمون اللي غادي يكون في كير دو اف؟ يعني غنقلبوا على واحد ليليمون كاين في الجي بحيث الصوره ديالو كتساوي او بريم. دونك معروف واحد ليليمون في الجي ليماج ديالو كتساوي او بريم هو ليليمون نوتر، حيت كنقولوا بلي ليليمون نوتر ديال الجي ليماج ديالو كتكون ليليمون نوتر ديال الجي بريم. عندنا او بريم كتساوي اف ديال او. دونك سوسي اونترين بلي او ابارتيان ا كير دو اف. Donc ceci entraîne que cœur de f est différent de l'ensemble de. Donc on a bien le deuxième point. Donc il est inclus dans G, il est non vide. Si on a des éléments, nous voyons que le composé de l'étoile reste dans le noyau de f. Donc on a deux éléments quelconques, soit x, y appartiennent à cœur de f,
montrant que x étoile y appartient à cœur de f. Autrement dit, le noyau de f est stable par la composition étoile. Bon, donc c'est un binôme de cœur de f stable par la loi de composition interne étoile. Donc, je vais utiliser le x étoile y appartient à cœur de f. Bien sûr, on va utiliser le fait que f est un homomorphisme de groupe. Donc, on va utiliser d'abord x appartient à cœur de f. Y appartient à cœur de f. Donc, ceci entraîne. Donc, x appartient à cœur de f. Je vais x qui est dans le noyau de f, et l'image de la radix est au prime. C'est-à-dire que la radix f de x est égale à au prime. Y appartient au noyau de f, c'est-à-dire que f de y radix est égale à au prime. Donc, on a f de x qui est au prime, f de y qui est au prime. Donc, on va dire le composé de f de x étoile f de y. f de x ماشي étoile حيت f de x راه كاينه في g prime. Donc la loi ديال g prime f de y كتساوي او prime هذه او prime هذه او prime. Donc او prime composé au prime. Donc ceci entraîne, donc puisque f est un homomorphisme de groupe, donc f de x avec le symbole f de y, donc كتعطينا f ديال x y étoile y كتساوي او prime. Le fait c'est un homomorphisme de groupe. Donc il y a une définition de l'homomorphisme de groupe. f ديال x étoile y كتساوي f ديال x la loi ديال g prime f ديال y. Donc احنا خدينا deux éléments كاينين في النوايو دو f. لقينا هاد l'élément l'image ديالو هي او prime. Puisque كاين في g, donc c'est un élément de g tel que son image est égale au prime. Donc il est dans le noyau de f. Donc x étoile y appartient à cœur de f. Donc on a bien la troisième fois, on a deux éléments quelconques, on a le composé dialogue reste dans cœur de f. Maintenant on va prendre un élément de noyau de f et on va montrer que son opposé appartient à cœur de f. Donc soit x appartient à cœur de f, donc montrons que x moins 1 appartient à cœur de f. x moins 1 est l'inverse de x par rapport à la loi de composition étoile. Je vais vous montrer x prime x moins 1. Bien. Donc, je vais vous dire x moins 1 appartient à cœur de f. On va calculer l'image de f de x moins 1. On va voir qu'elle تساوي au prime. Donc, on a f de x moins 1 est égal. Donc, on va voir x appartient à cœur de f, c'est-à-dire f de x moins 1 كتساوي au prime. يعني خصك تلقى f de x moins 1 كتساوي au prime. Donc, on va utiliser le fait que f est un homomorphisme de groupe. Donc, on a la relation f de x moins 1 قلنا كتساوي f de x tout moins 1. Donc, on a la relation كتحققها أي homomorphisme راه كيحقق هاد la relation. وشنو هي f de x؟ x راه كاين في cœur de f. Donc f de x sera l'élément neutre. Donc x appartient à cœur de f, et donc f de x est au prime. Donc elle dit que c'est au prime moins 1. Ou je n'ai l'inverse de au prime, il y a au prime. Donc on a f de x prime qui est au prime. Donc x moins 1 appartient à cœur de f. D'où cœur de f est un sous-groupe de G. Donc là, la première fois, c'est un sous-groupe distingué. Je ne vais pas parler de l'homo distingué, je ne sais pas si vous le cours ou pas. Donc, c'est la première théorème des homomorphismes, on va démontrer que le noyau de f est un sous-groupe distingué. Donc, deuxième point. Donc, montrons que l'image de f est un sous-groupe de G'. L'image de f, c'est un sous-groupe de G'. Donc, par définition, l'image de f, il y a l'ensemble des y qui appartiennent à G'. Donc, elle est inclue dans G'. Donc, l'image de f, donc, chapitre déjà
image de f il est inclus dans G'. خصنا نبينو علاش l'image de f différente de l'ensemble vide. شنو هو l'élément اللي كاين في l'image de f. Donc clair, puisque j'ai différents ensembles vides, alors l'image de f différente de l'ensemble vide. حيت اي élément خديتيه في G f ديالو راه كاين في l'image de f. Donc غير يكون هذا لونفي l'image de f غادي تكون لونفي. سينو تقدر تقول بلي حتى ليليمون نوتر او بريم راه كاين تما حيت او بريم هي اف دو او. دونك راه ابارتيون تقدر دير حتى ليليمون نوتر الا بغيتي. او بريم كتساوي اف دو او ابارتيان à l'image de f si tu veux. حيت غالبا ديما فاش كنبغيو نبينوها بلي نون فيد كنبينو ليليمون نوتر بلي كاين في داك لو سو جروب. سينو تقدر دير هكا في لي جيماج ديريكت الا كانت لونسومبل دو ديبار نون فيد l'image ديالها غادي تكون نون فيد بيان سور. بيان بالنسبه لنا دوزيام بوان دونك عاوتاني غناخدو دوز إليمون إيكغيك و زد ابارتيان à l'image de f ونبينو بلي الكومبوزي ديالهم بلا لوا ديال جي بريم reste dans l'image de f. Donc soit y1 y2 appartiennent à l'image de f. Donc خصنا نبينو بلي y1 la loi ديال G prime c'est un sous-groupe de G prime. y2 reste dans l'image de f. C'est-à-dire l'image de f stable بعد la loi de composition interne. Donc بحال ديما دونك غادي نشرحو شنو معنى ديال y1 appartient à l'image de f. Donc y1 appartient à l'image de f يعني كاين واحد x appartient à G pardon il a G كاين واحد x appartient à G tel que y هي l'image ديال داك l'élément. Donc y1 appartient à l'image de f, y2 appartient à l'image de f. Ceci entraîne qu'il existe واحد x1 appartient à G, il existe واحد x2 appartient à G, tel que y c'est f de x1, y1 c'est f de x1, y2 c'est f de x2. Donc ceci entraîne y1, y2. Donc on va remplacer y1 par f de x1. On va remplacer y2 par f de x2. Et puisque f est un homomorphisme de groupe, donc c'est exactement f de x1 étoile x2. Or, عندنا x1 étoile x2 il appartient à G, x1 كاين في G و x2 كاين في G و G stable par étoile. Donc f ديال x1 étoile x2 اللي هي y1 y2 appartiennent à l'image de f. Donc حنا خدينا دوز éléments لقينا الكومبوزي ديالهم reste dans l'image de f. Donc خصنا ناخدو ان élément نبينو بلي l'inverse ديالو reste dans l'image de f. Donc soit y appartient à l'image de f, montrant que y-1 appartient à l'image de f. شنو معنى ديال y-1 appartient à l'image de f؟ يعني خصك تلقى واحد l'élément x tel que f de x كتساوي y-1. بون دونك بحال قبيلات دونك عندنا y appartient à l'image de f. هذه كتعطيني ليكزيستونس ديال x وهذا x هو اللي غيعطيني x موان 1. Il existe x appartient à G tel que y est égal à f de x. Voilà. Donc y كتساوي f de x. غندير موان 1 هنا وندير موان 1 هنا. Donc y موان 1 غادي تكون سي exactement f de x 2 موان 1. وبويسك f est un homomorphisme de groupe donc داك العلاقه اللي قلنا f de x 2 موان 1 هي f de x موان 1. Donc هذا نعطيك l'existence ديال x moins 1. Or x moins 1 appartient à G car x appartient à G. Donc là عندي x appartient à G و G est un groupe donc حتى l'inverse ديالو غادي يكون في G. Donc y moins 1 اللي هي f ديال x moins 1 appartient à f à l'image de f.
f de l'image de f est un sous-groupe de G'. Donc, l'image de f est un sous-groupe de G'. Donc, troisième point. Donc, le noyau de f est égal à l'élément neutre équivalente et f est injectif. Donc, il y a une équivalence. Donc, on va dire la démonstration par double implication. Donc, on va dire l'application directe. Je vais l'application directe. On va supposer que le noyau de f est l'élément neutre. Pour que nous voyons que f est injectif. Donc, supposons que ker de f est égal à E. Montrons que f est injectif. Donc, nous voyons que f est injectif. Donc, nous voyons la relation. Il a f de x qui est f de y, alors x qui est y. Donc, on a deux éléments, soit x1, x2 appartiennent. Donc, nous avons f qui est g. Donc, nous avons g appartient à g. tel que شنو هو لا كونديسيون اللي خصهم يحققوا خص تكون عندهم نفس الصوره وخصنا نبين بلي هما متساويين مفهوم دونك tel que f de x1 كتساوي f de x2 دونك الا كانت f انجيكتيف خصني نلقى x1 كتساوي x2 والا لقيتهم ديفيرونت alors f n'est pas injectif مفهوم دونك حنا عندنا لو نويو دو f est égal à e خصنا نبينو بلي x1 كتساوي x2 bien. Donc, on a f de x1 qui est f de x2. Alors, f de x1, je vais dire que c'est f de x2. Donc, puisque nous avons un groupe, donc on a le droit de simplifier ou d'ayez éléments brillants. Tous les éléments sont réguliers. Donc, on a f de x1. On a f de x2. moins 1 on ضرب حتى هاد الجهة f de x2 f de x2 moins 1 من حقه حيت هاد ليليمون ريغوليي حيت في الجروب توت لي زيليمون سون ريغوليي يعني ممكن تختزل بهم دونك سي سيبريم دونك هنا سي f de x1 f Donc, à moins 1 va être le x2, donc j'ai le droit à f est un homomorphisme de groupe. Donc, c'est l'élément neutre de G', c'est un élément de G' composé à l'inverse de donc c'est l'élément neutre de G'. Donc, puisque f est un homomorphisme de groupe, donc je vais faire f, on dit x1 étoile x2 moins 1, c'est E'. Donc, l'élément sera de E', donc il y a le noyau de f. Donc, ceci entraîne les x. 1 étoile x2 appartient à ker de f. ولكن شنو هو النويو دو اف؟ النويو دو اف قلنا فيه غير ايليمون واحد غير او، اذا هذا كيساوي او، حيت هنا كاين غير او، هذا كاين، اذا هذا راه او. دونك سوسي اونترين بلي x1 étoile x2 moins 1 باردون moins 1 كتساوي او. دونك غادي ندخل x2 عاوتاني من هاد الجهه و x2 من هاد الجهه. Donc ceci entraîne les x1 étoile x2 moins 1 étoile x2. Donc x2 من هذه الجهة كتساوي E étoile x2. Donc شنو هي x2 étoile x2 moins 1 donc هي l'élément neutre و l'élément neutre étoile x1 donc هي x1 كتساوي l'élément neutre étoile x2 donc c'est x2. Donc حنا لقينا x1 كتساوي x2 donc f est injectif. Donc c'est clair à l'application. Donc l'application inverse, supposons que f injectif. خصنا نبينو بلي لو نويو دو f réduit à l'élément neutre. Donc خصنا ناخدو un x appartient à le noyau de f وخصنا نلقاو داك x nécessairement est égal à e. Soit x appartient à ker de f. Donc, si on a x, c'est exactement nécessairement est égal à e.
باش تكون لو نوايو دو اف كتساوي او دونك خص هاد اكس يكون او حيت خدينا اكس اللي كالكونك. الوغ شنو المعنى ديال اكس كاين في لو نوايو دو اف؟ دونك نيسيسيرمون اف ديال اكس غادي تكون ايكالا او بريم، ولكن شكون هي او بريم؟ او بريم كنعرفو بلي توجور كتساوي اف دو او. وبويسك عندنا اف انجيكتيف دونك هي عندنا اف دو اكس كتساوي اف دو او، و اف انجيكتيف دونك نيسيسيرمون اكس ايكالا او. او اف انجيكتيف alors x est égal à e. Donc اي عنصر خديتي في ليليمون في لو نوايو دو اف كتلقاه كيساوي او. اذا كير دو اف سي اكزاكتومون لا سانغلوتون او. دونك كير دو اف كتساوي. دونك بالنسبه للكاتريام بوان دونك دوبل ابليكاسيون. دونك غادي نديرو لابليكاسيون ديريكت. دونك غنسوبوزيو بلي ليماج دو اف كتساوي جي بريم. Donc supposons que l'image de f كتساوي g prime. Donc خصنا نبينو بلي f est surjectif. Donc je pense c'est clair. Donc quel que soit donc شنو هي surjectif؟ هي quel que soit y appartient à g prime, il existe x appartient à g tel que y est égal à f de x prime. Donc غادي ناخدو soit x appartient soit y appartient à g prime. دونك خصنا نبينو بلي كاين واحد اكس تيل كو ايكغيك كيساوي اف ديال داك اكس. الوغ ايكغيك كاين في جي بريم، و جي بريم كتساوي ليماج دو اف. الوغ ايكغيك ابارتينا ليماج دو اف. ليماج دو اف هي جي بريم. وشنو هي الديفينيسيون ديال ليماج دو اف؟ هي لونسومبل لي زيكغيك ابارتينا جي بريم اللي عندهم لونتيسيدونت. اذا هاد ايكغيك بما انه كاين في ليماج دو اف اذا عنده انتيسيدونت. الوغ il existe x appartient à g tel que y est égal à f de x. Donc on a un élément quelconque, on a l'antécédent dialogue, donc f est surjectif. Donc f est surjectif. Bien. Donc dans le sens inverse, supposons que f est surjectif. Donc montrons que l'image de f est égale à g prime. Donc toujours l'image de f toujours inclus dans g prime. D'après la deuxième point, c'est un sous-groupe de g prime. Donc elle reste à montrer que g prime inclus dans l'image de f. Bon. Donc montrons que g prime inclus dans l'image de f. Donc on a un élément de g prime ou le appartient à l'image de f. Donc soit y appartient à g prime, alors puisque f est surjectif, donc puisque f est surjectif, il existe x appartient à g. أي élément في g prime عنده l'antécédente. Donc il existe x appartient à g tel que y est égal à f de x. Donc لاحظوا y شنو كيوقع؟ y appartient à g prime ou il existe x appartient à g tel que y est égal à f de x. إذا y c'est un élément de l'image de f. Donc y appartient à l'image de f. D'où l'image de f est égale à g prime.